केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बंगाल में है, शिक्षा मंत्री है और वो अभिषेक बैनर्जी के बारे में कहते हैं, पूछ रहे हैं कि अभिषेक बैनर्जी इतने क्यों डरे हुए हैं। तो हम लोग ये और कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार में है। तो हम ये कहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी, आप तो भ्रष्टाचार के बारे में मत बात कीजिए। भाजपा को तो भ्रष्टाचार के बारे में बात ही नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि अभिषेक बैनर्जी डरे हुए नहीं है। भ्रष्टाचार को लेकर अगर कुछ सवाल सीबीआई ईडी किए हैं तो जब जैसे जैसे वो बुलाए हैं वो गए हैं और अब तक सीबीआई ईडी उनका एक बाल भी नहीं छू सका। लेकिन यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है बंगाल में, शुभेंदु अधिकारी, उनको तो कैमरे में दिखा गया है कि वो पैसा ले रहे हैं। और ये तब जब वो तृणमूल कांग्रेस में थे तो भारतीय जनता पार्टी ने इसकी वीडियो बनाई और अपने ही वेबसाइट में अपलोड की। अब चूंकि वो भाजपा वॉशिंग मशीन में चले गए तो भारतीय जनता पार्टी अपने वेबसाइट से वो वीडियो को भी निकाल दी। लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार के संग उनका संपर्क है, शारदा नारदा में उनका नाम है, तो शुभेंदु अधिकारी के पर क्यों नहीं कार्रवाई होगी? उनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? इस पर अगर धर्मेंद्र प्रधान जी कुछ विचार रखें तो अच्छा होता है। रही बात आपके ही शिक्षा राष्ट्र मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार को बांकुड़ा में एक क्लब में बंद कर दिए, कौन? भाजपा के कार्यकर्ता और वहां की जनता। किस विषय को लेके उन पे नाराजगी थी? इन बातों को लेके धर्मेंद्र प्रधान जी कुछ बातें रखिए, आप कुछ स्पीच रखिए। द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी इज हियर इन बंगाल and he has been questioning as to why Abhishek Banerjee is so scared, why is he going to the courts of law, and that Abhishek Banerjee is very corrupt. Now, Dharmendra Pradhan ji, you should not be talking about corruption because the leader of opposition in Bengal, BJP MLA, Neta, leader, that is Shubhendra Adhikari, was caught taking cash on camera. He's named in Sharada and Narada cases, those scams. Why is Shubhendu Adhikari not being called for interrogation by the central investigative agencies just because he is now in the BJP washing machine? Now you should not be talking about corruption about Abhishek Banerjee. He has faced all the interrogations. We know these summons are politically instigated and motivated. The basic idea of calling him yesterday to ED was to prevent his presence in the coordination meeting yesterday of the India Alliance. So we are questioning you that you should not be talking about corruption when the LOP himself has not yet been called for interrogation by the central investigative agencies. You need to answer this. You also need to answer your junior minister, Dr. Subhash Sarkar, was locked up by the BJP Karyakartas in Bankura in a club because there was tremendous discontent with him. So what was the reason for this? You need to answer these questions. You need to look into your own backyard. কেন্দ্রের শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানজি এখন বাংলায় এসেছেন। এখানে এসে তিনি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে কি বললেন যে নাকি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত এবং তিনি নাকি দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত আছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের দুটি প্রশ্ন রয়েছে ধর্মেন্দ্র প্রধানজি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ভীত সন্ত্রস্ত নয়, তিনি কিন্তু সিবিআই ইডিতে গেছেন, যখন যেমন ডেকেছে তখন গেছে। সিবিআই ইডি এখন অবধি স্পর্শ করতে পারলো না তাকে, সমস্তটা তিনি বলে এসছেন। গতকালকেও 8 ঘন্টা তাকে জেরা করলেও কিছু পাওয়া যায়নি। আর আপনি দুর্নীতি নিয়ে বলবেন না, কারণ ভারতীয় জনতা পার্টি নেতা আপনার শুভেন্দু অধিকারী, যিনি হচ্ছেন লিডার অফ দি অপোজিশন, এখানে তাকে দেখা গেছে ক্যামেরাতে টাকা নিচ্ছে। স্বয়ং ভারতীয় জনতা পার্টি তখন ভিডিওটা তাদের নিজের ওয়েবসাইটে আপলোড করেছিল। এখন বিজেপি ওয়াশিং মেশিনে শুভেন্দু অধিকারী চলে গেছে বলে আপনারা ভিডিওটা সরিয়ে দিয়েছেন। তো আমাদের প্রশ্ন এটাই যে তখন আপনি দুর্নীতি দেখতে পাচ্ছেন না। শারদা নারদাতে তার নাম রয়েছে এলওপি বেঙ্গল থেকে। তো কই এটা নিয়ে আপনার কোনো বক্তব্য নেই? আর আপনি কেন্দ্রের শিক্ষামন্ত্রী, আপনার রাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর সুভাষ সরকারকে বাঁকুড়াতে একটি ক্লাবে বন্ধ করে দিল
বিজেপি পরিবারের সদস্যরা। কই এটা নিয়ে আপনার কোনো বক্তব্য আছে? চরম অরাজকতা আপনার পরিবারের মধ্যে, সেটা আগে দেখুন। আর দুর্নীতি নিয়ে আপনারা বিজেপিরা একটু কম কথা বলুন। দুর্নীতিতে আপনারা লিপ্ত রয়েছেন।